अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे बच्चों क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस आज ब्याक एक्टिविटी करें रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट पतमिस लेक्चरस मज वुचा कित कन हीट ट्रांसफर गसान फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड सो तो याद यथ मज आयरन रॉड अख नी अत पे त्राया वैक्स गोडनथ पिघलाया यह वैक्स ये हीट यम एंड दिस कि यह साइड पिघलाया गोडनथ तो यह गो तुम क्लियर वो ब्याक एक्टिविटी हीट सम वाटर इन ए स्मॉल पैन आर बीकर collect some articles such as the steel spoon, plastic scale, pencil and driver. Dip one end of each one of these articles in hot water. दपा तुह नियो अकिस गिलास मज या अकिस पैन मज वाटर यह करूँ हीट अप यानी गर्मयन गर्म वाटर नीतोन या अगर तुम अवेलेबल गर्म वाटर तुह नियो डायरेक्ट सुई पत क्या करू अत मज करू डिप तुह अख एंड कमुक पेंसिल नुन स्टील स्पून नुन चमच नुन टी स्पून बे प्लास्टिक स्केल अत मज इहुंद अख एंड त्राउन यह त्रेमित अख साइड अत मज पत क्या वुचुन वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स पत प्रियो कैंचन मिनटन टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3 यह बन कन टेबल अत मज पत ऑब्जर्वेशन वुच कुस कुस आइटम गो इमो मज यानी स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल इमो कुस इमो त्रेयो मज कुस चीज गो ब्याक एंड तो अमुक गर्म यानी हीट गस ट्रांसफर इस लिखो स्टील स्पून यह गस क्या स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट अम मज पक हीट अमुक ब्याक एंड तो गस गर्म इस लिखो यह आर्टिकल से गस गर्म बे मटीरियल विच आर्टिकल इज मेड ऑफ यह कमुक बनामुत यह मेटलुक बनामुत यस डज द अदर एंड गेट हॉट यस यह गस हॉट पत लिखो पेंसिल योर कि यह पेंसिल आसान बनामुत वुडन मटीरियल क्या वुड तम पत क्या लिखिस तुम नो यह गस ब्याक एंड अमुक हीट अप प्लास्टिक स्केल मटीरियल प्लास्टिक यह गस नो अत यह गस ब्याक एंड अमुक हीट अप कहीं नाउ अलमुनियम आयरन एंड कॉपर अलमुनियम आयरन कॉपर स्टील यम सारी हीट अप गसान द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू द materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat the materials yimon maz aluminum iron copper yimo maz heat easily conduct gas bikis indus iman chis wanan conductors for example aluminum iron and copper aluminum iron ya copper the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat the tam materials yimon maz na हीट पास गस कह तम पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट आसान यमन मज इहज एग्जांपल प्लास्टिक वुड रबर कार्डबोर्ड पेंसिल पोर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स तो इमन वन इंसुलेटर इंसुलेटर क्या गो यानी यम आसान इंसुलेट बिकस पे कर तुम इलेक्ट्रिक वायर वुचान तथ पे आसान रबर खलित रबर इंसुलेटर सह तम सत शॉक दिवान कहें तुम वुचु फ्राई पैन तथ पे आसान खलित हैंडल प्लास्टिक ताकि दी न शॉक कहें द वाटर एंड आयर आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट वाटर तो आयर पोर कंडक्टर्स मज हीट पास गसान मगर असल पे न पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सबस्टेंसेस दपा तेल कित पे हवा मज गर्मी महसूस गसान आब मज गर्मी महसूस गसान अम खतर करो ब्याक एक्टिविटी टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क राउंड बॉटम फ्लास्क निमो कि यह लेबॉर्ट्री मज मौजूद आसान इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड अगर फ्लास्क अवेलेबल आस कह तेल हेको बीकर तो इस्तेमाल बदल कर फिल इट 2/3 विथ वाटर यह 2/3 यानी 2/3 हिस्स अमुक आब सत फिल कर प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड पत करूँ यह ट्राईपॉड स्टैंडस पे थवन यह 3 लेग्स 3 जंग आसान अत वन ट्राईपॉड स्टैंड तम पत क्या करूँ वेट टिल पत करूँ यह हीट तल थो अत हीट यानी बर्नर वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल दपा तुम करूँ सा अत दिवस हीट मगर यह तीतिस कालस करूँ वेट यीतिस कालस यह स्टिल यानी यह गस हलन यम सात ग्रख ज्यादा खसान यह पाने पत सह वोट हिश तुलान तुम ब्रो
تامَتھ پرٛارُن پلیس اے کرٛسٹل آف پوٹیشیم پر میگنیٹ ایٹ د باٹم آف د فلاسک وۄنۍ ترٲیتو اَتھ منٛز پوٹیشیم پر میگنیٹٕکۍ ٹھیٖک gently using a straw now heat the water by placing the candle just below the crystal ییٚلہِ potassium permanganate ترٲیوس تمہِ پتہٕ چھُ اتھ ہیٖٹ دِنۍ write your observation in your notebook پتہٕ لیکھتو observation اتھ کیاہ دٔلیٖل گژھِ when water is heated the water near the flame gets hot ییٚلہِ سا أسۍ آب ہیٖٹ اپ کرون یُس اتھ نزدیٖک چھُ فلیمس نزدیٖک آب ییٚمہِ جایہِ یہِ پورشن یہِ ہسا گژھِ ہاٹ یہِ گژھِ گرم the water near the flame gets hot یہِ گژھان چھُ گرم hot water rises up یہِ چھُ پتہٕ ہیوٚر کھسان cold water from the top side یُس پٮ۪ٹھ چھُ یتھ ٹھنڈٕ آب آسان یہِ آب وسان چھُ بۄن this water also gets hot and rises تہٕ گرم ییٚلہِ یہِ گٔے یہِ چھُ لایٹر گژھان یہِ چھُ بیٚیہِ واپس ہیوٚر کھسان یِتھ پٲٹھۍ چھُ سورُے آب گرم گژھان this process continues till the whole water gets heated یہِ چھُ تیٖتِس کالس کنٹِنیو روزان ییٖتِس کالس سورُے آب گرم گژھِ this mode of heat transfer is known as convection اتھ قٕسمس چھِ أسۍ ونان ییٚلہِ یِتھ پٲٹھۍ ہیٖٹ ٹرانسفر گژھِ اتھ چھِ أسۍ کنویکشن ونان کنویکشن کیاہ گوٚو ییٚلہِ سہ ہیٖٹ ٹرانسفر گژھِ یعنی ییٚتہِ کوٚر اسہِ ییٚتہِ دِژ اسہِ ہیٖٹ ییٚمہِ جایہِ یہِ پورشن آبُک گوٚو گرم امہِ پتہٕ چھُ یِہے گرم آب کھسان ہیوٚر کُن اورٕ وسان چھُ سرد آب بۄن تہٕ یہِ گژھان چھُ سورُے آب یِتھ پٲٹھۍ گرم how does the heat travel in air in which the direction does the smoke go heat کِتھ پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ آیرس منٛز ٹرانسفر گژھان پکان دپان یپٲرۍ تۄہہِ سٹیٖم یعنی بوہ یا دٕہ پکہِ توکُن یا سموک گوٚو دٕہ توکنی سۭتۍ چھُ ہیٖٹ تہِ ٹرانسفر گژھان the air near the heat source gets hot and rises دپان یُس ایر نزدیٖک چھُ آسان ہیٖٹ سورسس ییٚمہِ جایہِ یُس ایر آسہِ یپٲرۍ یہِ ہسا چھُ گژھان ہاٹ گرم گژھان تہٕ یہِ چھُ کھسان ہیوٚر یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھُو آب چھِ أسۍ گرٛٮ۪کناوان بیٚیہِ چھُ کانٛہہ چیٖز أسۍ لِکوِڈ گرٛٮ۪کناوان ییٚلہِ اتھ سٹیٖم واتہِ بوہ وتھِ سُہ چھُ لایٹر آسان سُہ کھسان چھُ ہیوٚر سُہ چھُ منٛز نیٖرِتھ ژلان the air from the sides comes in to take its place دپان ایر باقیو سایڈو یہِ ہسا چھُ یِوان یپٲرۍ ییٚتنس تہٕ رٹان چھِ اَمِچ جاے in this way the air gets heated یِتھ پٲٹھۍ سا چھُ